пӯшидани ниқоб дар кӯчаҳои душанбе ҳатмӣ шуд. Сарфи назар аз нигарониҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, иловаҳо ба қонун дар мавриди нақзи низоми ниқобпӯшӣ ва хабарҳои носаҳеҳ ворид шуд. тавре мо мебинем дар кӯчаҳои душанбе на ҳама ниқоб мепӯшанд. Аз онҳо мепурсем чаро ниқоб намепӯшанд ва ба ҷарима шуданашон чӣ мегӯянд. Фаромӯш кардем. Нафасмон гирифт пуштана нав кашидем. Дар бораи ҳамин қонуни нав хабар доред? دورم Ҳар кор нест. барои чӣ? Барои мебошад. خیر به خاطر حفظ خودمان محافظت خودمان کمتر گرفتیم بود میگیریم نقاب ما بی نقاب نیست قانون بی نقاب گشتن سالا لایف خیلی که یک مینوت گرفتیم میشه من چی دارم که همین خلق نقاب خود را پوشد کسل کمتر می شود. дар бораи ҳамин қонуни нав чӣ назар доред? ҷарима шудан барои ниқоб چی گفتم میتونم ба шумо хуб аст ё не? گفتم میتونم масалан барои ниқоб надоштан ҷарима мешавад аз 116 то 290 сомонӣ. وضعی با чӣ фикр доред? бояд штрафаш камтар мебуд ё ки бояд мардум کمتر ниқоб мепӯшиданд? کمتر نقاب بودی نقاب گوشمون اینی خوبشی را کلان شده پجانوخی چیکار کنیم دیگه در خونه‌مون هم کودکام همه میپوشه یگان اگه زلال نداره میپوشیم خیلی قانونه باید رعایت کنیم ба ҷаримаш чӣ назар доред? باید جریمه نباشه همین چیز ده шумо дар як рӯз чанд бор ниқоб иваз мекунед? یگان بار نمیکنم یک تا دارم سری میرم دیگریش هم میگیرم بو پگه دیگه شم میگیرم ما یک آدم دیدم پجان یک ماه گردون یک نقاب یم یک یا سومش یک ماه گردون با ما فروش کم یک تا دیگه دادم تو خیر را پرتو با گفت نه در کیسهش ما گفت کی ما در کار میشه کم بغل است که مثلا 500 سوم اویلک میگیره شرایطش نمیشه و گذاشتن بخورن لباس بگیره مقصد نه که یک طرف خوبه که جریمه برای که همین کسل در تابستون ما آج نگیره مردم بفهمه نقاب شکی بگذاره و چی با جریمه میکنه. тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии тоҷикистон ки 4 июл аз сӯи раисҷумҳур имзо шуд барои надоштани ниқоби тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нақзкунандагонро аз 116 то 290 сомонӣ ҷарима мунтазир аст.